बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सामिन मोहतरम, कुरान हकीम के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मज़बूत करने के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज हम कुरान हकीम की सूरा अल बकरा के नाम के ऊपर गौर करते हैं। गौर कीजिएगा सामिन मोहतरम, सूरा अल बकरा, गाय, बकरा कहते हैं गाय को। कुरान हकीम की सबसे बड़ी सूरा है ये। तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल कुरान हकीम की सबसे बड़ी सूरा और 286 आयत है तकरीबन इसकी शायद, और सबसे बड़ी सूरा है कुरान हकीम की, और इसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल बकरा रखा है, गाय। अब क्या मुनासबत है इस पूरी सूरा की इस नाम के साथ, और कितनी अहमियत है इस नाम की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत का नाम ही अल बकरा रख दिया है। ये वाक़या कुरान हकीम की जो अल बकरा का है, जिसके नाम पर इस सूरत का नाम है, ये कुरान हकीम की सिर्फ 7 आयत के अंदर बयान हुआ है। और वाक़या यूँ है कि बनी इसराइल का एक शख्स कत्ल कर दिया जाता है। तो अब कातिल मालूम करने के लिए कि इसको किसने कत्ल किया है, बनी इसराइल के लोग उस वक्त के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इसके कातिल का पता चलाना है, तो अपने अल्लाह से पता करके बताइए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि इन्हें कहें कि एक गाय ज़बह करें, और उस गाय का एक जो ज़बहशुदा गाय का एक टुकड़ा जो है इस मकतूल को लगाया जाए, और ये मकतूल बोल कर बता देगा कि मुझे फ़लाँ शख्स ने कत्ल किया है। तो फिर वो बहुत सारे सवालात करते हैं, गाय कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। तो मुख्तसरन ये कि वो शख्स जो मुर्दा था, उस ज़िबाशुदा गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लगाने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़िंदगी देता है, और वो बोलता है और बताता है। अब ये है वाक़या, और इस वाक़े के अंदर बकरा का ज़िक्र है, और पूरी सूरत का नाम अल बकरा है। अब वाक़े के अंदर जो असल वाक़या है उसको देखें कि एक मुर्दा शख्स है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी कुदरत कामिला से ज़िंदा करते हैं। तो ये है असल थीम इस वाक़े के अंदर, असल मग़ज़ इस वाक़े के अंदर। अब हम अगर इस पूरी सूरत के अंदर गौर करें तो ये माना और ये मफ़हूम इस पूरी सूरत का इहाता किए हुए है। मिसाल के तौर पर सूरत के शुरू में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का कुफ्र कर सकते हो, अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो। कुन्तुम अमवातन, तुम अदम में थे, तुम मुर्दा थे, तुम कुछ नहीं थे, उसने तुम्हें जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सो जिंदगी और मौत का जिक्र इस आयत के अंदर है, शुरू के इब्तदा के अंदर है, क्योंकि उस वाक़े के अंदर मुर्दा शख्स था, मुर्दा से जिंदा किया गया, और गाय ज़िबाशुदा के टुकड़े से उसको ज़िंदगी मिली। तो ये निस्बत मुनासबत है ज़िंदगी और मौत की। फिर आगे चलिए, फरमाया जब बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम ने से कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को जहरन सामने देख ना लें। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअम्मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर मौत तारी कर देता है, फिर उन्हें जिंदा करता है। सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम, मौत के बाद उन्हें फिर जिंदगी मिलती है। फिर वाक़या फ़कुल नद्रिबूहु बिबअदिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। ये जो वाक़या है अल बकरा वाला, इसके अंदर भी ये है कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, जिंदगी का जिक्र है। फिर आगे चलकर वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे लिए क़िसास में जिंदगी है, यानी कि जो बंदा किसी को कत्ल कर दे, अब बदले में उसको कत्ल किया जाएगा, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। तो जिंदगी का मफहूम इस आयत के हर जगह कुछ कुछ इस वक्फे के बाद हिस्सों के अंदर इस पूरी सूरत का इहाता किया हुआ है। फिर इसी तरह 200 आयत नंबर 243 के अंदर ये वाक़या जो बयान हुआ कुरान हकीम की किसी और जगह पे बयान नहीं हुआ। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत, मेरे महबूब क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से निकल गए, हालांकि वो हजारों में थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह ज़ू फ़द्लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून।
وہ گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مر جاؤ، سو وہ مر گئے. ثم احیاکم، پھر انہیں زندہ فرما دیا. موت دی پھر انہیں اسی دنیا کے اندر زندہ کر دیا. یہ آیت اس صورت کے اندر یہ مفہوم جگہ جگہ آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ملے گا. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، میرے محبوب کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جسے اللہ نے بادشاہت دی تھی اور ابراہیم سے اپنے ہی رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا ہے نمرود. اللہ نے اسے بادشاہت دی اور اللہ ہی اس کے بارے میں اپنے نبی ابراہیم سے جھگڑا کرنے لگا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، جب ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. میرا رب ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. سو زندگی اور موت کا مفہوم اور زندگی اس چیز کے اس مضمون کے احاطہ کیے ہوئے ہے یہ صورت. پھر آگے چل کے اس کے 7 ماہ بعد والی آیت، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے اس شخص پر موت طاری کر دی اور 100 سال کے بعد اسے دوبارہ زندگی دی. حضرت عزیر علیہ السلام تھے، وہ مفسرین نے اس کو لکھا. سو دیکھا آپ نے کہ موت اور موت کے بعد اسی جہان کے اندر اللہ نے انہیں زندگی دی. پھر اس کے ساتھ اگلی آیت، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں رکھتے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ مردہ اور زندگی کو، موت اور زندگی کو میں دیکھوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو وہ پرندوں کو اللہ رب العزت نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. سو شروع سے لے کر اس صورت کے اندر وقفے سے مختلف جگہوں پر وہ مفہوم جو واقعہ البقرہ کا ہے، بنی اسرائیل کی گائے کا ہے، اس کے اندر جو مغز ہے اس واقعے کا کہ ایک مردہ شخص کو اللہ رب العزت گائے کے ایک ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگانے سے زندہ کرتا ہے. تو یہ مفہوم اس پوری صورت کے اندر مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے مردہ سے زندگی کو عطا کیا ہے، زندگی کو پیدا فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار اس واقعے کے اندر، ان آیات کے اندر ہوتا ہے. سو یہ البقرہ نام اس طرح اس پوری صورت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ مناسبت ہے البقرہ کی اس پوری صورت کی آیات کے ساتھ. دعا ہے اللہ رب العزت قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے ساتھ محبت اور رشتے کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.